بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے جسے سن کر آپ لوگ ضرور حیران رہ جائیں گے، لیکن ساری زندگی کا نچوڑ اسی بات پر ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ میری کہانی سن کر ضرور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج بھی میں اپنی کہانی جب یاد کرتی ہوں تو میری حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ میں شاید اس دنیا میں صرف دکھ جھیلنے کے لیے ہی آئی تھی۔ صرف 14 سال کی تھی جب میرے بابا نے مجھے بیچ دیا۔ یہ بات کہ انہوں نے مجھے بیچ دیا ہے صرف انہی کو معلوم تھی۔ میری ماں تک کو یہ لگتا تھا کہ مجھے رخصت کیا جا رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ شوہر تھوڑی بڑی عمر کا ہے لیکن پیسے والا تو ہے، اسی لیے میری ماں بھی خوش تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی وہاں میرا شوہر سب سے بڑا تھا، لیکن اس نے شادی سب سے آخر میں کی۔ اس کی باقی سب بھائیوں کے بچے تھے اور بیویاں بھی، جو ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ اس گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا اور یہ سارا جھگڑا ہمیشہ کام کاج پر ہی ہوتا۔ میں کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی کیونکہ عمر میں بھی چھوٹی تھی اور سب کہتے تھے کہ زیادہ کسی سے لڑائی جھگڑا مت کرنا، نہیں تو تمہیں اس گھر سے نکال دیا جائے گا اور واپس نہیں جا سکتی۔ میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ اب وہی تمہارا گھر ہے، اسی لیے شاید سب کا غصہ مجھ پر ہی نکلتا اور میں سب کی باتیں سنتی رہتی، کیونکہ مجھے ان کو پلٹ کر جواب دینے کی ہمت بھی نہیں تھی اور میرے پاس آپشن بھی نہیں تھا، اسی لیے میں چپ رہتی۔ میرے سسرال والے بہت ہی پرانے گھر میں رہتے تھے جس کے ضرورت سے زیادہ ہی کمرے تھے، لیکن آدھے کمروں کو بند رکھا گیا کہ گھر بہت ہی زیادہ پرانا تھا، شاید اس کی تعمیر 100 سال پہلے کی تھی، لیکن اسی لیے ان کو یہ سستا ملا تھا۔ کہتے تھے کہ گھر کو دوبارہ سے بنائیں گے لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس گھر میں بڑے بڑے کمرے تھے لیکن میرے لیے انہوں نے ایک بہت ہی چھوٹا سا تنگ کمرہ صاف کیا، جبکہ میرا شوہر جو اپنے الگ کمرے میں رہتا تھا، جب اسے میری ضرورت ہوتی تو وہ میرے کمرے میں آ جاتا۔ میں اپنی ساس کو یہ کہتے ہوئے سن چکی تھی کہ اس کو زیادہ سہولیات دی گئی تو یہ پاگل ہو جائے گی جیسے باقیوں کی بیویاں پاگل ہو گئی ہیں۔ میرے شوہر کا کہنا تھا لیکن میری بیوی تو کم عمر اور خوبصورت ہے، کئی گھر کے کام کروا کر اس کی خوبصورتی نہ خراب کروا دینا۔ اس بات پر میری ساس نے کہا کہ تجھے اور بھی خوبصورت بیوی لے دوں گی، لیکن تجھے کس بات کی فکر ہے؟ جب تک یہ تیرے ساتھ اچھی لگتی ہے تب تک تو اس کے ساتھ رہ لے، پھر تجھے کوئی پیاری سی بیوی لے دیں گے، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ چاہے میری عمر کم تھی لیکن مجھے ان ساری باتوں کی سمجھ آتی تھی۔ میں پورا دن گھر کے کام کرتی اور رات کو میرے جسم میں اتنا درد ہوتا کہ میں نیند میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتی۔ اس بات پر بھی میرے شوہر کو مسئلہ تھا کہ تم سکون سے سو نہیں سکتی، جبکہ میں کیا کرتی، پورا دن کام کرنے کی وجہ سے میرا جسم ٹوٹ رہا ہوتا۔ اللہ نے اولاد کا کرم بھی کر دیا، 9 مہینے تک بھی مجھ پر کسی نے رحم نہیں کیا۔ ایسی حالت میں بھی گھر کے کام کرتی رہی، نہ کسی نے میرے کھانے پینے کا خیال کیا، نہ پوچھا مجھ سے کہ کیا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تو کوئی بھی خوش نہیں ہوا۔ میری ساس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ باقی سب کا تو پہلا بیٹا ہوا تھا، اس کا بھی بیٹا ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ عورت پر منحصر نہیں ہے کہ اس کو پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی، لیکن میری ساس تو بہت ہی جلاد تھی۔ میری زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک دن میری دیورانی کو میں نے عجیب سی بات کرتے ہوئے سنا۔ اس نے کہا کہ میرے کمرے کا سنگار میز خراب ہو گیا ہے، اس گھر کے اسٹور روم میں ایک پرانے زمانے کا بڑا شاندار سا سنگار میز پڑا ہے، کیوں نہ میں وہ اٹھا لوں؟ تو میری دوسری دیورانی کا کہنا تھا کہ وہ تو اس گھر میں جو لوگ پہلے رہتے تھے ان کا تھا اور سنا تھا کہ ان کو کافی مسئلے مسائل رہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس گھر کو پاک صاف کروا لیا تھا، اب یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن کیا پتہ سامان پر کوئی اثر ہو۔ اس بات پر میری دیورانی کا کہنا تھا کہ سامان پر اثر نہیں ہوتا، گھر پر ہوتا ہے۔ اگر ہم گھر میں رہتے اور آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا تو سامان اٹھانے سے کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ جب میں نے اسٹور روم میں قدم رکھا تو میں حیران رہ گئی، یہ تو بہت بڑا ہال تھا جس کو اسٹور بنایا گیا تھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب قسم کی تصویریں لگی تھی جن کو دیکھ کر خوف آتا۔ یہ ساری تصویریں ہی عورتوں کی تھی اور کپڑے پر بنائی گئی تھی۔
यहाँ पर काफ़ी सारा सामान पड़ा था और बहुत भारी लग रहा था। उसने कहा कि वो सिंगार मेज़ है, इसे अच्छी तरह साफ़ कर दो। मैं हाथ में कपड़ा लिए उसकी तरफ बढ़ी, उसको साफ़ करने लगी। मेरी देवरानी ने कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसमें तो काफ़ी देर लगेगी, मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, जब साफ़ हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं यहाँ से उठाने के लिए किसी को बुलाऊंगी। मैंने कहा कि मुझे डर लगता है। उसने कहा तुम्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है इस घर में पहले आसेब का साया था, और तुम्हें ये भी पता है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ और बददिमाग होते हैं, आसेब उसी पर हमला करते हैं। मुझे उसकी बात सुनकर डर लग गया। इस बात पर वो फूट फूट कर हंसने लगी और उसने कहा कि तुम्हें कोई आसेब नहीं उठा कर ले जाएगा, तुम वैसे भी किसी काम की नहीं हो, इसीलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। और वो वहाँ से चली गई। मैं वैसे भी उसके सामने और कुछ नहीं कह सकती थी। उसको मेरी किसी बात की फिक्र थी और ना ही मेरी कोई परवाह थी। अचानक से मुझे अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ आई, जैसे कोई ठक ठक कर रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई, लेकिन जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि ऊपर कुछ परिंदे बैठे थे जिन्होंने घोंसला बनाया था, और क्योंकि वो रोशनदान में बैठे थे इसीलिए उनकी आवाज़ गूंज रही थी। मैंने सोचा कि अपना काम जल्दी ख़त्म करती हूँ ताकि जल्दी वापस जा सकूँ। ये काफ़ी बड़ा और चौड़ा था, नॉर्मल मेज़ से काफ़ी बड़ा था। उसका शीशा भी बहुत बड़ा था और उसके काफ़ी सारे दराज थे। मैंने उसको साफ़ करना शुरू किया और फिर उसके दराज को भी खोला कि उसको भी साफ़ कर सकूँ, लेकिन उसके एक दराज में से मुझे कोई चीज़ मिली जिस पर मैं हैरान रह गई। मैंने देखा ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लाकर था। उसका कलर बिल्कुल किसी सब्ज़ कलर के पत्थर की तरह था और उसकी शक्ल भी पत्थर की तरह ही थी। उसमें बहुत ही मोटी सी चैन लगी थी, जिसको जंजीर कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसको देखकर ऐसे लगता कि जैसे उसको खोला जा सकता है। पहले सोचा कि अपनी देवरानी को दे दूं, फिर मैंने सोचा कि उसको देने से क्या फ़ायदा, ये मुझे मिला है, मुझे अपने पास ही रखना चाहिए। वैसे भी ये पत्थर जैसा लग रहा है, ये कोई कीमती चीज़ तो है नहीं, कोई सोने या हीरे का तो नहीं बना हुआ। मैंने उसको अपने पास छुपा लिया और शीशा साफ करते हुए जब मैंने अपने अक्स को देखा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा अक्स मेरी आंखों में देख रहा है, लेकिन शीशा देखते हुए तो ऐसे ही लगता कि जैसे आप अपनी आंखों में देख रहे हैं। पर यह एहसास कुछ अजीब सा ही था। शायद मैं पहले ही डर रही थी, इसलिए मुझे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। मैंने अपनी देवरानी को कहा कि साफ कर दिया मैंने सिंगार मेज़। मैं फ़ौरन वहाँ से बाहर चली गई। वो अपने कमरे में रखवा लिया। मैं अपने कमरे में आ गई और मैंने उस लॉकेट को खोलने की कोशिश की। उसमें खोलने की जगह बनी थी, लेकिन मैं उसको खोल नहीं पा रही थी। इसीलिए हार मानकर उसे एक तरफ रख दिया कि ये काम रात को करूँगी। अभी तो मुझे घर के और भी काम करने थे। मैं घर के कामों में ही लगी थी जब एक बुरी खबर मिली कि मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चला गया है। मेरा शोहर इस घर का बड़ा था और वाहिद अकेला कमाने वाला था जो सबसे ज़्यादा कमाता, और उसकी कमाई पर ही घर चलता था कि बाकी सब लोग जितना कमाते थे वो अपनी बीवी पर ही खर्च करते, घर का राशन नहीं उठाते। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा दुख में थी और बाकी सब भी रंजीदा थे कि ये सब कुछ हो गया। उसके बाद 2 हफ्ते हम लोग इस गम में डूब गए कि हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं था। ये बात भी उन्हीं दिनों पता चली जब मैं अचानक बेहोश हो गई कि मैं फिर से माँ बनने वाली थी, और मुझे फ़िलहाल नहीं पता था क्योंकि शायद अभी शुरू के दिन थे। उनका कहना था कि ये सब कुछ मेरी मनुसियत की वजह से हुआ है, मैं ही अपने शोहर की कातिल हूँ। जबकि मुझे क्या पता था कि वो कहाँ गया है, क्या कर रहा है। मुझे बताकर नहीं जाता था। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ था, ये तो एक हादसा था, लेकिन उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया था। मेरी सास रोते रोते बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई और उसने मुझे धक्के देना शुरू कर दिए, मुझे मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने किया है। मेरा भी तो नुकसान हुआ था। मेरी अपनी आंखों में आंसू थे। कोख में शोहर का बच्चा था, लेकिन मेरी सास ने मुझे बहुत मारा। फिर कुछ औरतों ने उसको पकड़ा तो वो साइड पर हो गई। समझ नहीं आता था कि अभी ज़िंदगी ने और कितने अजाब तोड़ने हैं मेरे ऊपर। मेरा शोहर जैसा भी था, कम से कम मेरे सर पर उसका साया था। मुझे उसके दम से कोई सुकून हासिल था।
कोई मेरा मसला बनता तो मैं उसको बता तो सकती थी। अब तो मुझे दिन रात इस बात के भी ताने पड़ते कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे बाबा ने तो पहले ही मुझे बेच दिया था। मेरी माँ ने जब कहा कि बेटी को वापस ले आते तो किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे मामू किधर अच्छी हालत में थे। मुझे वो लेने के लिए वापस आए क्योंकि मेरी माँ ने उनकी मिन्नत की थी कि आप किसी तरह मेरी बेटी को वापस ले आएं और अपने पास रख लें। फिर कुछ दिन तक मैं उसके बाप से बात करूंगी और अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगी। मेरे मामू का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, मैं ज़रूर उसको ले आऊँगा। लेकिन जब मेरे मामू मुझे लेने के लिए आए तो मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये इस घर की बेटी है, जबकि यहाँ पर मेरे साथ बेटियों वाला कोई भी सलूक नहीं होता था। और उसके यहाँ हमारे बेटे का बच्चा होने वाला है। अगर ये बेटा है तो हमारे बेटे की आखिरी निशानी है। ये यहाँ से चली जाएगी तो औलाद भी साथ ले जाएगी, इसलिए हम इसे नहीं भेज सकते। यानी वो अपने घर में एक नौकरानी को नहीं वहाँ से भेज सकते थे। मेरे मामू ने इसरार किया तो मेरे सारे देवर उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि निकल जाए इस घर से, ये हमारा घर है, यहाँ पर कौन रहेगा और कौन यहाँ से जाएगा इसका फैसला हम करेंगे, आप नहीं करेंगे। मेरे मामू बेबस होकर वहाँ से चले गए। मुझे पता था कि अब अल्लाह के सिवा इस घर में मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा तो आएंगे नहीं। एक मामू का सहारा था जो बचपन से ही मुझे अपनी बेटी मानते थे। उनको भी उन लोगों ने घर से निकाल दिया और अल्लाह से दुआ की कि वो मुझे एक बेटा दे दें ताकि मुझे किसी मर्द का सहारा मिले, क्योंकि औरत की इज्जत हमेशा मर्द के नाम से और मर्द के सहारे की वजह से होती है, वरना तो वो कुछ भी नहीं होती। लेकिन कुछ वक्त इसी तरह से गुजर गया और पता चला कि मैं फिर से एक बेटी की माँ बन गई हूँ। और भी ताने सुनने को मिले। अब मेरे साथ 2 बेटियों का साथ था और मेरे से हमदर्दी करने वाला कोई भी नहीं था। पूरा दिन घर के काम करती, फिर मेरी बच्चियों को कोई भी नहीं उठाता। एक दिन इसी तरह मेरी बच्ची चारपाई से गिर गई और उसे शदीद चोट लग गई, लेकिन किसी को भी एहसास नहीं हुआ। वो रात मैंने रो कर गुजारी कि अगर मैं इनके इतने काम करती हूँ तो कम से कम ये मेरे बच्चों का तो ख्याल करें, पर उन्हें कोई एहसास नहीं था। मेरी बड़ी बेटी अब थोड़ी चलने फिरने वाली हो गई थी। मैंने देखा उसके हाथ में वही लाकर था जो शायद उस दिन मैंने तकिए के नीचे रख दिया था और उसने वहाँ से उठा लिया। तब मुझे याद आया कि ये मुझे वहाँ से मिला था और मैंने उसे खोलकर भी नहीं देखा। मैं किचन से चम्मच लेकर आई। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से खोला, यहाँ तक कि उसका एक किनारा मेरे हाथ लग गया। मुझे ज़ख्म भी लग गया था। मैंने उस पर पट्टी बांध ली और उसको खोला तो हैरान रह गई। उसके अंदर हर एक औरत की तस्वीर बनी थी। ये औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और ऐसा लगता कि ये उसी का लाकट है। मुझे लगा शायद इसके अंदर कुछ और होगा, क्योंकि ये काफ़ी भारी था, लेकिन वो वज़न सिर्फ उसके खोल का था। वैसे भी तो मेरी ज़िंदगी में मायूसी भरी हुई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा मायूसी नहीं हुई। मैंने वो वापस अपनी बेटी के हवाले कर दिया, जो उससे खेल कर खुश हो रही थी। अगले दिन काम करते हुए अचानक से मेरे से गर्म चाय मेरी देवरानी पर गिर गई। उसी देवरानी पर जिसने मुझसे सिंगार मेज़ साफ करवाया था, और मुझे धक्का दिया उसने और मैं ज़मीन पर गिरी। मेरे बाजू पर चोट लग गई। देख कर घर के काम नहीं कर सकती, जाहिल औरत। मैंने उससे माफ़ी मांगी और रोते हुए अपने ज़ख्म पर पट्टी बांधने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे उसके रोने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर बाहर भागी। न जाने क्या हो गया है। देखा कि वो सीढ़ियों पर गिर गई थी और उसे काफ़ी ज़ख्म लग गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया। सारी रात वहीं रही। सुबह वापस आई तो फिर भी खुद से चल नहीं सकती थी। अब कुछ दिन उसने बिस्तर पर ही गुजारने थे। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि एक बहुत ही ज़रूरी मेहमान आ रहे हैं, इसलिए घर को अच्छी तरह से साफ़ करो, पाक साफ़ करो, कहीं भी गंदगी नज़र ना आए। ये शायद वही पीर बाबा थे जिन्होंने इस घर को उस आसेब से आज़ाद करवाया था, इसलिए मेरी सास उनकी बहुत इज्जत करती। आज तो मेरी बाकी देवरानी भी कामों में लग गई थी, क्योंकि उनको पूरा घर साफ़ करना था और खाना भी बहुत अच्छा बनाया गया। पीर साहब भी तो अकेले नहीं आ रहे थे, उनके साथ उनके और लोग भी थे। मेरी सास का कहना था कि पहले मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया और फिर अल्लाह ने हमें एक और बेटी दे दी, जबकि हमें लगा था कि इस दफ़ा बेटा पैदा होगा। उसके बाद मेरी छोटी बहू बेचारी सीढ़ियों से गिर गई। इस घर को पता नहीं किसी की नज़र लग गई है कि कुछ हो गया है यहाँ पर।
اسی لیے ان کو بلا بیٹھی تھی۔ وہ باہر چارپائی پر ہی بیٹھے تھے، جبکہ پیر بیٹھا جیسے کرتے ہیں ان کے چیلے زمین پر بیٹھ گئے، اور اس گھر کے سارے لوگ بھی۔ مجھے بھی کہا گیا کہ میں بھی سلام کروں۔ میں نے دور سے سلام کیا۔ انہوں نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور میری ساس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ جب وہ پچھلی دفعہ آئے تھے تب میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ یہ سلمان کی بیوہ ہے، وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا، اسی کی منوسیت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن پیر صاحب نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کبھی اس کا دل نہ دکھانا۔ میری ساس نے یہ بات سن تو لی تھی، لیکن شاید ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کو گول کر دیا اور مجھے اشارہ کیا کہ شربت لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو وہ میری بچیوں کو پاس بٹھا کر بیٹھے تھے، ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اتنا پیار تو اس گھر میں ان کو ان کے رشتہ داروں نے نہیں کیا تھا، اور آج تو ان کو غصہ آ رہا تھا کہ ہمارے بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیں تاکہ ان کی بھی صحت طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تھی تو یہ سراسر شرک، لیکن یہ لوگ اس شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی خاطر توضع کی گئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، بس تم لوگ یہاں پر آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور اسی رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دراصل میری بیٹی کو بہت تیز بخار تھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی، لیکن اس وقت اسے ڈاکٹر کے پاس کون لے کر جاتا۔ میں اپنے دیور کو جگانا چاہتی تھی، لیکن اس کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے پہلے اپنی ساس کے پاس گئی کہ بیٹی کی طبیعت خراب ہے، آپ حسین بھائی کو کہیں کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بیٹی کی حالت کے بارے میں پتہ کرنا ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، سردی کا موسم ہے۔ میری ساس نے کہا کہ آدھی رات کو تجھے اپنی پڑی ہے، وہ بیچارہ دیر سے آیا تھا، ابھی تو سونے کے لیے گیا ہے، اپنی بیٹی کو بخار کی کوئی دوائی دو، اس گھر میں ہزاروں دوائیاں پڑی ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی صبح تک۔ اور خبردار جو مجھے دوبارہ تنگ کیا، انہوں نے مجھے وہیں بھیج دیا۔ میری بیٹی کو میں پہلے ہی بہت دوائی دے چکی تھی، اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ بخار سے تپ رہی تھی، رو رہی تھی، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اب اس کا بخار بہت تیز ہے، ورنہ اس نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ بہت ڈر لگ رہا تھا مجھے، میں پریشان ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، وجود کانپ رہا تھا تو آنسو حلق میں اٹکے ہوئے تھے۔ بیٹی کے سرہانے بیٹھی تھی میں، چھوٹی والی بیٹی تو سکون سے سو رہی تھی، پر بڑی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی کہ نہ جانے کیسے اتنی ٹینشن اور پریشانی میں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی، میری بیٹی بالکل ٹھیک تھی اور اسی لاکٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اس کو چیک کیا تو اسے بخار بالکل بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ لگتا ہے اللہ نے اپنا کرم کر دیا اور خود ہی بخار اتر گیا۔ لیکن یہ لاکٹ میری بیٹی کے ہاتھ میں کیسے آیا؟ اس کو تو میں نے اونچی جگہ پر رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ ایک کونے میں اشارہ کر کے ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ اس نے دیا ہے مجھے، لیکن اس کونے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک پل کو تو میں ڈر گئی، پھر میں نے سوچا کہ بچی ہے اور بچے تو کچھ بھی بولتے، اسی لیے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن اس لاکٹ کو واپس اوپر رکھ دیا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سوال کریں گے۔ مجھے اس گھر میں ڈنگ کا کھانا بھی نصیب سے نہیں ملتا، اگر کھانا بچ جاتا تو میں وہ کھا لیتی، اگر نہیں بچتا تو مجھے کہتے کہ دوسرے ٹائم کھا لینا، یا پھر کبھی سب کی پلیٹوں سے اکٹھا کر کے میری ساس میرے لیے پلیٹ میں ڈال کر رکھتی۔ لیکن میرے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں جو اب بڑی ہو رہی تھی، انہوں نے بھی کھانا کھانا ہوتا تھا، میں ان کو کھلا دیتی اور میرے لیے کچھ نہ بچتا۔ ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا، ہمارے گھر وکیل صاحب آئے اور میری ساس حیران ہوئی کہ ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا، سب خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑی ضروری بات ہے، میں نے پہلے ہی آنا تھا لیکن میں اس ملک میں نہیں تھا، ملک سے باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو سلمان بیٹے کی موت کے بارے میں سنا۔ دراصل جانے سے پہلے وہ ایک وصیت کر گئے، میں آپ لوگوں کو وہی سنانے کے لیے آیا تھا۔ وصیت کا نام سن کر میری ساس حیران رہ گئی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلمان نے کوئی وصیت کی ہوگی۔ یہ گھر بھی سلمان کا تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہی اس گھر کا واحد کفیل تھا، زیادہ تر چیزیں اسی کی بنائی تھی، اس گھر کے سامان، بھری ہوئی تجوری، گاڑی تک اور کاروبار میں بھی اس کا بڑا حصہ تھا۔
इसीलिए सोचा होगा कि वो वसीयत करके रखे, लेकिन मुझे पता था कि वसीयत में यही लिखा होगा कि जाने के बाद सब कुछ मेरे भाइयों का है, इसलिए वसीयत का होना ना होना बराबर था। मुझे उसमें दिलचस्पी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा यहाँ पर काम नहीं था। वकील साहब ने सबको बुलाया और मैं तब हैरान हुई जब उन्होंने कहा कि बेटी तुम भी इधर आ जाओ और अपनी बच्चियों को भी लेकर आओ। मेरी सास ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है? तो वकील साहब ने कहा कि अब कैसी बातें कर रही हैं, ये मरहूम की बेवा है, ये जानना इसका हक है कि वसीयत के अंदर क्या लिखा है। मुझे भी एक साइड पर बैठने को कह दिया गया और फिर वकील साहब ने वसीयत सुनाई। जब वो वसीयत सुना चुके तो सब के सब इस तरह हैरान थे जैसे आज उन्हें कोई ऐसी खबर मिली है जो उनके जवान बेटे की मौत से भी ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि उस वसीयत के मुताबिक मेरे मरहूम शौहर ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। अब ये घर भी मेरा था, उसका कारोबारी हिस्सा भी, उस घर में मौजूद सारी की सारी सवारियां भी, और जो भी चीज़ उसने अपने पैसों से खुद खरीदी थी वो मेरी थी। यानी कि इस घर में रहने वालों के पास अब सिर्फ उनके कपड़े जूतों के अलावा कुछ भी अपना नहीं था, या वो सामान जो शायद मेरी देवरानियां अपने ससुराल से लाई हों। सास ने कहा कि आपको यकीन है कि उसने ये सब कुछ इसके नाम कर दिया? वकील साहब ने कहा बिल्कुल, उसकी बीवी थी, जाहिर है वो इसी के नाम करेगा, वो खुद आया था मेरे पास ये सब कुछ लिखवाने के लिए। मेरी सास उससे ज़्यादा तो मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरे शौहर को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, वो मुझे सिर्फ एक नौकरानी का दर्जा देता था जो उसके बच्चे पैदा कर रही थी, फिर उसने सब कुछ मेरे नाम कैसे किया? ये बात तो उन सबको ही हैरान कर गई, लेकिन इस सब से ज़्यादा तो मैं हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन वकील साहब ने कहा कि ऐसा ही है, और इसके अलावा ये भी वसीयत का हिस्सा है कि हर महीने मुझे 40,000 रुपये दिए जाएंगे और उसकी निगरानी वकील साहब खुद करेंगे। इसलिए वो पहले महीने के पैसे भी साथ लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि ये लो, ये तुम्हारा हक है। जब उन्होंने पैसे मेरी तरफ बढ़ाए तो मेरी सास ने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे सबके सामने मार डालेगी। मैं भी डर रही थी और मेरे हाथ भी कांप रहे थे। वकील ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा हक है। मेरी सास ने खुद को संभाला और कहा कि ले लो बेटी, ये सब तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हारा है। मैंने शुक्रिया कहकर पैसे पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि आज 5 तारीख है, मैं हर माह की 5 तारीख को पैसे देने के लिए आया करूँगा। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। वकील साहब वहाँ से चले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। अब पूरे घर में एक तूफान मचा हुआ था। उन सब की मैं बातें सुन रही थी। उनका कहना था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। सलमान भाई इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते कि वो अपनी 17-18 साला बीवी के नाम सारी जायदाद करके चले जाएं और हमारे लिए कुछ भी ना छोड़ें। घर भी इसका, गाड़ी भी, हमारा तो यहाँ कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? सारे भाई पागल हुए पड़े थे। उनकी बीवियां भी चीख चिल्ला कर बात कर रही थी। मेरी सास का कहना था कि इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, वो चटांग भर की लड़की हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हमारे सामने इसकी क्या औकात। थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, पता तो लगने दो कि इस वसीयत का करना क्या है। अगर कोई रास्ता ना हुआ तो फिर मेरे पास एक तरकीब है, हम वही अपना लेंगे। पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहे थे, पर मैं वापस कमरे में आ गई। मैं अपनी बच्ची के लिए पानी लेने के लिए आई थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि अपनी बच्चियों को दूध पिला सकती। कभी कभी आधी रात को अगर वो दूध मांग लेती तो मैं उनको पानी ही फीडर में डाल कर देती ताकि वो बहल जाएं और सो जाएं। पर अगले दिन ही मैं बाजार गई, बच्चियों के लिए खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, जूते, दूध सब कुछ ले आई। मेरी सास मुझे ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे मेरा गला दबोच लेंगी। उन्होंने कहा कि ख़रीदारी करके आ रही है। मैंने कहा कि बच्चियों का ही सामान है, इन्हीं के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी बच्चियों को वो चीज़ें दिखाई तो वो बहुत खुश हो गई। वो हैरान भी बहुत थी। आज उन्होंने ये सब कुछ पहली दफ़ा देखा था, लेकिन उनको खुश देखकर मेरी आंखों में बार बार ये सोचकर आंसू आ रहे थे कि ये खुशियाँ उनसे कब तक दूर रहीं। इन्होंने तो ढंग के बिस्किट भी नहीं खाए थे, अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। अपने दुपट्टे और सूट लेकर मैं उनके कपड़े बनाती रहती, और अच्छा दूध उन्होंने आज तक पिया ही नहीं था। वो तो बीमारी में भी रो धो कर खुद ही ठीक हो जाती,
लेकिन आज उनको खुश देखकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने अपने दिल को ये तसल्ली भी दी कि शायद सलमान अच्छा शोहर ना सही लेकिन अच्छा बाप ज़रूर था, और वो ये सब कुछ ज़रूर अपनी बेटियों के लिए ही छोड़ कर गया होगा। अगर ऐसा है तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि वाकई उसने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया पर अपना फ़र्ज़ तो निभाया, वरना तो इस घर में मेरी बेटियों का क्या मुस्तकबिल था? कुछ भी नहीं। एक हफ्ते के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। मेरा कमरा बिल्कुल खुले सहन में बना था और ये काफ़ी पुरानी तर्ज का था, इसलिए मुझे लगता कि शायद ये कमरा नहीं था, ये तो कोई स्टोर था या ऐसा कमरा जहाँ पर जानवर रखे जाते, इसलिए उसको अलग थलग बनाया गया था। उसकी खिड़की से बाहर का मंजर नज़र आता था। खिड़कियाँ बंद भी होती तो कोई बाहर से गुजरता तो उसका साया नज़र आ जाता। मैं जाग रही थी जब अचानक से मैंने देखा मेरे कमरे के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो दबे पांव मेरे कमरे की तरफ आ रहे हैं। मैं हैरान हुई कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि इस वक्त घर में सब लोग तो सो रहे थे और अगर किसी को कोई काम था तो वो सारे एक साथ मेरे कमरे में क्यों आते। मैं डर कर उठ बैठी। जब मेरे देवर की मुझे आवाज़ आई, उसने कहा कि आज तो इसका काम तमाम कर देंगे, जब ये नहीं रहेगी तो फिर जायदाद इसकी कैसे होगी, फिर तो सारा कुछ हमें मिल जाएगा। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बुरी तरह से डर गई। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। ये सब लोग मुझे जान से मारना चाहते थे। इसका मतलब मेरी बच्चियों को भी ना छोड़ते, और अगर मुझे कुछ हो जाता तो इनका क्या होता। मैंने अपनी दोनों बच्चियों को गले लगाया। वो दोनों सो रही थी और मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊँ। मेरे कमरे के दरवाजे में भी हलचल हुई। शायद कोई कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं अंदर से कुंडी लगाकर सोती थी। इस बात पर भी मेरी सास को मसला था। वो कहती थी कि तेरी कौन सी शादी हुई है जो तू कमरा लॉक करके सोती है। और अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर कुंडी लगा देती, लेकिन वो इतने सारे थे, उस खस्ता से दरवाजे को आराम से तोड़ सकते थे। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी और बिजली की आवाज़ आई। इतनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई और अंडे जितने ओले आसमान से बरसने लगे, उनके सर में लगने लगे और वो वहाँ से सारे भाग गए। सुबह मैं डर के मारे बाहर निकली तो देखा कि सबका रवैया ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं था कि मुझे पता चल गया है। मेरे एक देवर ने तो सर पर पट्टी बांध रखी थी। शायद उसके सर में ओला लगा था, इसीलिए वो जख्मी हो गया था। अल्लाह ने मुझे बचा लिया, नहीं तो कल तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। लेकिन ये सब मेरे साथ दोबारा भी हो सकता है। जब वो लोग मेरे सामने अनजान बन गए तो मैं भी अनजान बन गई। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे अपना फ़ोन दे दें, मैंने अम्मी से बात करनी है, लेकिन शायद उनको पता था कि मुझे भी सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने कहा कि मेरे फ़ोन में तो बैलेंस नहीं है और तुम्हारे पास तो पैसे हैं, खुद ही बात कर लो। लेकिन वो लोग मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। मेरे देवर का कहना था कि बाहर किसी की शादी है, सारे रास्ते बंद हैं, आप घर में बैठें। मुझे पता था कि आज रात ही ये अपना काम पूरा कर देंगे और मुझे किसी से राब्ता भी नहीं करने देंगे, बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। वकील साहब का तो मेरे पास नंबर भी नहीं था, सिर्फ मेरी माँ का नंबर था, वो भी मेरे बाप के पास होता था, इसीलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती थी। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं। ऐसे लग रहा था कि मौत मेरे पीछे भाग रही है। दिन भी जल्दी से गुजरते जा रहे थे। मैं कमरे में आई तो मेरी बेटी चारपाई पर बैठी खेल रही थी और उस कोने में देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा है। मैंने उससे कहा कि वहाँ पर क्या देख रही हो। मैं पहले ही बहुत परेशान थी। उसके हंसने की आवाज़ें मेरे दिमाग में लग रही थी। यहाँ पर मेरी जान पर बनी थी और ये तो मासूम बच्ची थी, इसको तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे इस सूरत हाल से बहुत उलझन हो रही थी। मैंने कहा कि क्या कर रही हो, किससे बातें कर रही हो, कौन है वहाँ पर? तो वो मुस्कुरा कर बोली, वो मेरा दोस्त है जो हमारी मदद करता है। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ अल्लाह मदद करता है, अल्लाह से दुआ मांगो, नहीं तो आज हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरी बेटी इन बातों को क्या समझती, लेकिन मुझे रोता देखकर मेरे गले लग गई और मेरे आंसू साफ करने लगी। इससे तो अच्छा था कि मेरा शोहर मेरे नाम का 1 रुपया भी ना करता, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो बच जाती। मैं अपनी सारी ज़िंदगी नौकरानी बनकर गुजार लेती, लेकिन
कम से कम जिंदा तो रहती। अब ये लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए और इन्होंने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी, किसी से राब्ता नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं आखिर क्या कर सकती थी? इतने सारे लोगों से अपना दफा तो नहीं कर सकती थी। मैंने खाना नहीं खाया कि कहीं मुझे जहर ही न दे दें। पूरा दिन इसी तरह से गुजर गया और शाम हो गई। मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मैं इस घर से भाग जाती? पर कैसे? ये लोग तो मुझे दरवाजे तक भी नहीं जाने दे रहे थे, और अगर उनको पता चल जाता कि मैं भाग रही हूँ तो रोक लेते या फिर वहीं मुझे जान से मार देते। मेरी हालत बहुत बुरी थी, शाम हो चुकी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। अल्लाह से दुआ करने लगी कि उनके दिल में रहम आ जाए और ये मेरी और मेरे बच्चों की जान बख्श दे। आज सारे देवर जल्दी घर आ गए थे और सब आपस में कोई बात कर रहे थे, चुप चुप कर बोल रहे थे, जैसे कोई प्लान तश्कील दे रहे हो। और फिर कुछ अजीब हुआ। मेरी एक देवरानी मेरे कमरे में आई और बोली, अम्मी बच्चियों को बुला रही हैं। मैं हैरान हुई कि आज मेरी सास को मेरी बच्चियों की याद कैसे आ गई। मैंने कहा कि मैं इनको लेकर आती हूँ, पर मेरी देवरानी का कहना था कि मैं इनको ले जाऊंगी, तुम आराम करो। आज भी वो अजीब तरीके से बोल रही थी। साफ पता चल रहा था कि कोई गड़बड़ है। मुझे उस घर में 4-5 साल हो गए थे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी सास ने खुद से मेरे बच्चों को बुलाया हो। वो तो ज़मीन पर गिर जाते तो मेरी सास पास बैठी होती, उनको उठाती तक नहीं थी। फिर आज क्यों बुला रही थी, और वो भी मेरी देवरानी को भेजकर? मैं अपने बच्चे नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। उसने कहा कि तुम क्यों सोच में पड़ गई हो, तुमसे तुम्हारे बच्चे मांग रहे हैं, तुम्हारी जान तो नहीं मांग रहे, थोड़ी देर बाद वापस कर देंगे। उन्होंने बुरा ख्वाब देखा है, सलमान भाई के बच्चों के लिए प्यार करना चाहती है उनसे, और तुम यहीं बैठो, तुम्हें नहीं बुलाया उन्होंने। तुम्हारी वजह से तो सलमान भाई इस दुनिया से गए हैं। जब तुम्हारे बारे में सोचेंगे तो उनको और भी ज़्यादा दुख होगा और तकलीफ होगी, इसलिए तुम यहीं आराम करो। मेरी देवरानी दोनों बच्चियों को ले गई। मैं ऐसे तड़पने लगी जैसे अब मेरी बच्चियां मुझे वापस नहीं मिलेंगी। शायद उन्होंने ये सोचा कि बच्चियों को मार कर क्या हासिल, मसला तो उनको मुझसे है, इसीलिए मुझे जान से मारना चाहते थे और मेरे बच्चों को पास रख लिया था। 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी बच्चे वापस नहीं आए। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, हाथ पांव कांप रहे थे। मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी, आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद मेरे तीनों देवर मेरे कमरे की तरफ बढ़े। मैंने उन्हें आते देख लिया था। कमरे को अंदर से ताला लगा दिया। पहले उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, कोई बात करनी है, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कहा कि मुझे पता है तुम लोग क्या करना चाहते हो, दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, मेरे बच्चे मुझे वापस करो या जाने दो। तुम लोग जो कहोगे, जहाँ कहोगे वहाँ दस्तखत कर दूंगी, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे वापस करो। मेरी बात पर वो हंसने लगे, क्योंकि शायद वो भी समझ गए थे कि मुझे सारी बात का पता चल गया है। लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बासानी तोड़ दिया और कहा, आपको ख़त्म करके ही हमारी सारी टेंशन ख़त्म होगी। कल को किसी से शादी कर ली, उसने तुम्हें भड़का दिया, तो फिर से जायदाद मांगने के लिए आ जाओगी। इसलिए ये किस्सा तो हम ख़त्म करेंगे। बच्चियों को हम अपने हिसाब से पाल लेंगे, वो बड़ी होकर हमारी ज़ुबान बोलेंगी, तुम्हारे पर नहीं जाएंगी। तुम्हारे बारे में कह देंगे कि तुम एक बदकिरदार औरत थी, ये तुम्हें कभी याद नहीं करेंगी। वो लोग मेरा मुस्तकबिल तय किए बैठे थे और मैं आसमान की तरफ देख रही थी। उस खुदा से मदद मांग रही थी जिसने हम सबकी किस्मत लिखी थी। क्या उसने मेरी किस्मत बुरी लिखी थी? क्या सच में आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी? मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। मैंने बच्चियों की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे बासानी पकड़ लिया। वो मुझे वहाँ से नहीं जाने दे रहे थे। मैं मदद के लिए बुला रही थी, उनसे माफ़ी मांगी थी, कह रही थी कि मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगी, ज़िंदगी भर वापस नहीं आऊँगी, बस फिर मेरी बच्चियाँ मुझे वापस करो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो भी तो पागल नहीं थे, उन्होंने भी कच्ची बातें नहीं करनी थी, वो मुझे कैसे जाने देते? बात सिर्फ कोई 3-4 लाख की नहीं थी, पूरी हवेली और सारी जायदाद और कारोबार की थी। मैं अपनी मजबूरी में बेबसी की हद तक पहुंच गई थी कि यहाँ से बाद अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। जब थोड़ी देर बाद एक ज़ोरदार आवाज़ आई, इतनी ज़ोरदार आवाज़ कि जैसे ज़लज़ले से पूरी इमारत गिर गई हो।
ہم سب لوگ کانوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرے ایک دیور کا کمرہ نیست و نابود ہو گیا تھا۔ وہی دیور جو سب سے زیادہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی نہیں تھا کیونکہ میری ساس کے کمرے میں سارے موجود تھے، لیکن وہ حیران تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے اس کے کمرے کو نشانہ بنایا، لیکن کس چیز سے پورا کمرہ کیسے گر گیا؟ وہ لوگ حیران پریشان ہو گئے اور میری طرف بڑھے تھے کہ اچانک کسی نے میرے دیور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں بھی حیران رہ گئی۔ اس کا قد میرے دیور کے قد سے بھی 2 فٹ اوپر جا رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا چوگا پہن رکھا تھا اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 8-9 لوگ تھے جن کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آخر کو وہ آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ لوگ گھر کے اندر کیسے داخل ہوئے، جبکہ دروازہ تو بند تھا، اور ان کے قد دیکھ کر ایسے لگتا کہ یہ انسان نہیں ہے، پر وہ میری حفاظت کیوں کر رہے تھے؟ میرے آس پاس کیوں کھڑے تھے؟ میں بھی ڈری ہوئی تھی۔ جب میں ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا کہ میرے بچے۔ انہوں نے کہا کہ فکر مت کرو، اور میرے دیور کو کہا کہ بچے لا کر دو۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ ان کی آواز بھی کانپ رہی تھی، وہ بھی ڈرے ہوئے تھے لیکن پھر بھی بہادر بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اگر تمہیں سچائی پتہ چل گئی تو یہیں کھڑے کھڑے ڈر سے مر جاؤ گے۔ اس عورت کی بچیاں واپس لا دو اسے، ابھی اسی وقت خاندان کو لور یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میرے دیور حیران ہو گئے، ان کی آواز بھی کچھ عجیب تھی اور وہ ایسے میرے آس پاس کھڑے تھے جیسے میرے باڈی گارڈ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میرے دیور نے جا کے میری ساس کو سب بتایا اور بچے لے کر واپس آ گیا۔ میں نے اپنی بچیوں کو گلے لگا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، نہیں تو اپنے انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے، نکل جائیں یہاں سے۔ جب میری ساس نے کہا کہ کیسے نکل جائیں، تم کون ہو، ہم نہیں جائیں گے یہاں سے، تو انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیے۔ میں نے تو ان کے چہرے نہیں دیکھے، لیکن جب میری دیورانی اور دیور وغیرہ نے ان کے چہرے دیکھے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس قدر ڈرے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ میں نے کسی بھی انسان کو اتنا ڈرا ہوا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے اپنے کمروں کی طرف بھاگے، اپنا تھوڑا بہت سامان اٹھایا، ایک گاڑی بھی لے گئے اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ جب وہ لوگ میری طرف پلٹے تو ان کے چہرے بالکل نارمل تھے۔ ان میں سے کچھ مرد تھے اور کچھ عورتیں تھیں۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم لوگ؟ میں بھی ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں، ہم کسی کا برا نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں ایک جادو کے تحت قید کر دیا گیا تھا، لیکن تم نے جس دن وہ لاکٹ کھولا اس دن ہم آزاد ہو گئے۔ ہماری ساری طاقت اسی لاکٹ کے اندر تھی۔ اس کے بعد ہم نے تمہاری مدد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تمہارا شوہر تو ہم واپس نہیں لا سکتے تھے، لیکن ساری جائیداد تمہارے نام ہونا، اس دن اچانک سے بارش آنا، تمہاری بچی کا بخار اتر جانا اور ٹھیک ہو جانا، اور وکیل صاحب کا تمہیں پیسے دینا، یہ سب کچھ ہم لوگ کر رہے تھے۔ ہم نے ان کے پلان بھی سن لیے تھے اور ہم یہ نہیں ہونے دے سکتے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی نقصان ہوتا۔ اب ہم لوگ یہاں واپس کبھی نہیں آئیں گے، یہ ہمارا گھر ہے اور تمہارا بھی، ہم تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تم اچھی انسان ہو، اسی لیے ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہو اور تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم سے جتنا ہو سکا ہم ہمیشہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں، جن زادے ہیں، اور جس عورت کا وہ لاکٹ ہے وہ ہم سب کی ماں تھی۔ اس کا تمہیں ملنا بھی ایک انہونی بات تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، تمہیں نظر آ گیا کیونکہ تم ایک نیک انسان ہو۔ وہ ہماری ماں کی ہی تصویر ہے جو بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ میں نے وہ لاکٹ ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھیں گے اور مجھے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے بھی مضبوط ہونا ہوگا، مجھے بھی ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اب مجھے ایک بہادر عورت بن کر آرام اور سکون سے اس گھر میں زندگی گزارنی ہے۔ اب میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے ماموں کے بیٹے سے پھر شادی بھی کر لی، اپنے ماموں کے خاندان کو اور اپنے ماں باپ کو بھی اسی گھر میں لے کر آئی۔ میری دونوں بچیاں بڑی ہو گئی ہیں۔ میرا شوہر ایک بہت اچھا انسان ہے۔
اور میں اسی گھر میں اب اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ ہی رہتی ہوں، لیکن وہ لوگ مجھے دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں نظر نہیں آئے، پر ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں کیونکہ یہ ان کا بھی گھر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔